जय जगन्नाथ पिला माने किछि साधारण ज्ञान पृथ्वी विख्यात द्रव्य स्थान और जीवजंतु विषय आज आमे जानिबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु, चैनल टी को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु आ कमेंट रे आम भिडियो आपन केमती लागुची निश्चय लिखंतु। आजिर प्रथम प्रश्न, विश्व रे सबुठारु छोट पक्षीर नाम कौन? एहा केउठी देखा जाए? उत्तर हमिंग पक्षी। एहा क्यूबार रे देखा जाए? विश्व रे केउ देश रे मशा नाहंती? विश्व रे केउ देश रे मशा नाहंती? उत्तर फ्रांस। केउ पक्षी बाघ भली बोबाए? केउ पक्षी बाघ भली बोबाए? उत्तर ब्रिटेन पक्षी। एहा दक्षिण अमेरिका रे देखा जाए। विश्व रे सबुठारु लंबा बस केउठी चालुची? उत्तर अमेरिका। विश्व रे सर्वप्रथमे उड़ाजहाज केते तारीख रे उड़ीथिला? उत्तर 17 डिसेम्बर 1903 मसीहा एकु चलाइथिले आइलभर राइट विलियम राइट। विश्व रे केते भाषा कुहा जाए? विश्व रे केते भाषा कुहा जाए? 2792 भाषा। विश्व रे केउ देश रे केवल पुरुष अछंती? विश्व रे केउ देश रे केवल पुरुष अछंती? उत्तर बेबिकन सिटी, यूरोप। जनसंख्या 1000। विश्वर केउ नदी ता मध्यरे माछ नाही? विश्वर केउ नदी ता मध्यरे माछ नाही? उत्तर जॉर्डन नदी ए फिलिस्तीन रे देखा जाए। विश्वर सबुठारु लंबा स्त्री लोक किए? विश्वर सबुठारु लंबा स्त्री लोक किए? उत्तर मध्य चीन र सांचल गलिक। उच्चता 8 फुट 1 इंच। विश्वर सबुठारु उच्च शृंग नाम कौन? विश्वर सबुठारु उच्च शृंग नाम कौन? उत्तर हिमालय एवरेस्ट। सबुठारु बड़ स्टेडियम नाम कौन? सबुठारु बड़ स्टेडियम नाम कौन? उत्तर एसटीएफ स्टेडियम। विश्वर सबुठारु लंबा पुरुष नाम कौन? विश्वर सबुठारु लंबा पुरुष नाम कौन? उत्तर पाकिस्तान आल्मा चन्ना। विश्वर केउ भाषार मात्रा दिया जाए नाही? विश्वर केउ भाषार मात्रा दिया जाए नाही? उत्तर इंग्राजी भाषा। उत्तर इंग्राजी भाषा। विश्वर सबुठारु बड़ महल? विश्वर सबुठारु बड़ महल? उत्तर वेटिकन इटाली। विश्वर सबुठारु लंबा सड़कर नाम कौन? विश्वर सबुठारु लंबा सड़कर नाम कौन? उत्तर माउंट ब्लैक। भारतर राष्ट्रीय सूत्र वाक्य कौन? भारतर राष्ट्रीय सूत्र वाक्य कौन? उत्तर सत्यमेव जयते।
ବିଶ୍ୱରେ କେଉଁ ଦେଶରେ ସାପ ନାହାନ୍ତି? ବିଶ୍ୱରେ କେଉଁ ଦେଶରେ ସାପ ନାହାନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହାୱାଇ ଦ୍ୱୀପ। ଉତ୍ତର ହାୱାଇ ଦ୍ୱୀପ। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାଠାଗାର ନାମ କ'ଣ? ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାଠାଗାରର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ମସ୍କୋର ଲେନିନ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ। କେଉଁ ଦେଶରେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନୋଟ୍ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଏ? କେଉଁ ଦେଶରେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନୋଟ୍ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଏ? ଉତ୍ତର ତୁର୍କୀ। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବନ୍ଦରର ନାମ କ'ଣ? ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବନ୍ଦର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହାର୍ବାର ନ୍ୟୁୟର୍କ। ବିଶ୍ୱର କେଉଁ ଜନ୍ତୁ ଜୀବନ ସାରା ପାଣି ପିଏ ନାହିଁ? ବିଶ୍ୱର କେଉଁ ଜନ୍ତୁ ଜୀବନ ସାରା ପାଣି ପିଏ ନାହିଁ? ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର କଙ୍ଗାରୁ ରଇଟା। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀ କିଏ? ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀ କିଏ? ଉତ୍ତର ବେଲେନ୍ତିନା ତେରେସ୍କୋଭା। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଗରିବ ଦେଶ? ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଗରିବ ଦେଶ? ଉତ୍ତର ଭୁଟାନ। କଫି ଦେଶ। କଫି ଦେଶ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ବ୍ରାଜିଲ। ବିଶ୍ୱର ଟିଣର ଦେଶ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବିଶ୍ୱର ଟିଣର ଦେଶ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ମ୍ୟାଲେସିଆ। ବିଶ୍ୱର କାଠ କାଗଜ ଦେଶ? ବିଶ୍ୱର କାଠ କାଗଜ ଦେଶ? ଉତ୍ତର କାନାଡା। ବିଶ୍ୱର କର୍ପୂର ଦେଶ? ବିଶ୍ୱର କର୍ପୂର ଦେଶ? ଉତ୍ତର ତାଇୱାନ। ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ଦ୍ୱୀପ? ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ଦ୍ୱୀପ? ଉତ୍ତର ନ୍ୟୁଫାଉଣ୍ଡଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ନିଶୀଥ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଦେଶ? ନିଶୀଥ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଦେଶ? ଉତ୍ତର ନରୱେ। କଙ୍ଗାରୁ ଦେଶ? କଙ୍ଗାରୁ ଦେଶ? ଉତ୍ତର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ଉତ୍ତର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ଇଗଲ ଦେଶ? ଇଗଲ ଦେଶ? ଉତ୍ତର ଆଲବେନିଆ। ଉତ୍ତର ଆଲବେନିଆ। ତାରକା ଦେଶ? ତାରକା ଦେଶ? ଉତ୍ତର ଆମେରିକା। ଉତ୍ତର ଆମେରିକା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ।